At yun mga boss, ito naman yung B11 natin. Kita ba, Yeah. Brad? Kita. B11. At yun, ang ginagamit lang namin na pang photoshoot is iPhone. Yan, iPhone 14 Pro Max. Diba, iPhone lang yung ginagamit namin. Kaya shoutout, mga iPhone lang yung ginagamit. Yan, portrait po yung yung picture na ginagampanan namin, ginagawa namin. Yan. Yan, B11. Alright. Diba? Si Boss Char naman, si Boss Char. Oo, ikaw. Ayan si Boss Charo, mukha daw trosa. Yun. Abante pa. Abante. Sige pa, lapit ka. Yan. Yan. 1, 2, 3. Sige ka rito. Banda. Hindi, sobra. Dito lang. Hindi, sobra. Dito lang. Ito lang kamay ko. Yan. 1, 2, 3. Yan, okay. Shoutout sa kay Pio Balbuena. Yun. Solid ng cup mo, idol. Yes, solid. Yo, salamat nga pa pala sa tropa natin dyan, legit seller dyan, si Kevin yan. Kevin Ian Broso from Imus, Cavite. Solid yan. Tropa, thank you. 1, 2, 3. Gusto ka na naman. Isa pa. 1, 2, 3. Yun. Yan, ang next natin si Boss Chris. Boss Yan. Chris naman, Boss Chris. Lahat po pala ng i-collect natin vintage na, ay kay galing kay Pipio, lahat po yan may perma. Wait lang. From Tambay to Riches. Ganyan ba yan, Ox? Ganyan. Doon na muna yan. Dito ko lalagay yan. Yan ang panggamit ko dito. Yun nga pala, kompleto kami ngayon mga boss. Boss Topak, Boss Christian, Boss Chris, Boss Chor, at Yeah. Boss Atong. Yeah. Gang, Ganito lang yung ginagawa namin araw-araw mga boss. Parang daily routine na namin siya. Oh. Hindi ko pipicturean, epal ka. 1, 2, 3. Yan, nagpo-photoshoot kami ngayon. Yan, sige ko. 1, 2, 3. Isa pa ka. 1, 2, 3. Baba, alis ka dyan. 1, 2, 3. Sige, buga. Isa pa buga. Topak talaga yun, no? Lumikit na sa daan. Boss P! Mahilig ka sa 1, 2, 3. Ayun lang. 1, 2, 3. Yun. Yeah. Boss, Yan, B10 hanggang B11. Yan, B10, B11, B12, ayan. Pero abangan nyo yung B1 tsaka B2. Oh, Meron kasi source tong Oh. si ano. legit no. Legit reseller. Oh. Alam nyo ba kung magkano pare? 10K lang naman tsaka 10K. Yes. Pero may unahin siya 8K. Ganun ka ano. Boss Basuran, Pinoy Junk Shop. Yes. Oh. Barya lang kay Boss Christian yung Yan, mga- baryong-baryo. Yun. Shoutout nga po pala sa lahat ng pinagkakautangan ko dyan. Unahin ko muna po bisyo ko bago ko bayaran. Yan na, di ba? Collection. B10 to B12. Yan.